कुछ अहम खबरें हैं वो भी मैं शेयर करूंगा। मुख्तलिफ इदारे उन्होंने तलब की और उन्होंने पूछा कि आप लोग इंटरनेट क्यों, कि अगर इंतखाबात ऐसे ही करवा लेते तो इससे बेहतर था कि न ही करवाए। ये लोग डाकू हैं, ये लोग डकैतियां करते हैं, ये लोग वारदातें करते हैं। इमरान खान हमें हमेशा ये हिदायत दिया करते थे कि आप लोग धरने करें। लास्ट न्यूज़ के साथ मैं उमर इफ्तिखार, उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज की जितनी भी लेटेस्ट अपडेट थी आप लोगों की खिदमत में लाया हूँ, हाजिर है। और सिंध हाई कोर्ट के हवाले से भी बात करेंगे। चीफ जस्टिस साहब आज बड़े गुस्से में थे, इदारों को बड़ा ख़राब करने की उन्होंने कोशिश की, ट्रोल करने की कोशिश की, और साथ साथ जो हकायक थे, जो सच था, वो भी आवाम तक उन्होंने पहुंचाया। और आवाम का जो ये बयानिया था, मुख्तलिफ जो पार्टियों का बयानिया था कि इलेक्शन में धांधली हुई है, आज उसका एतराफ़ जज साहब ने भी किया और कहा कि इलेक्शन ऐसे नहीं होते। बगैर किसी तमहीद के साथ मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ मज़ीद जो इंफॉर्मेशन होगी वो भी शेयर करूँगा, और कुछ अहम खबरें हैं वो भी मैं शेयर करूँगा। लेकिन जो चीफ जस्टिस साहब हैं सिंध के, इनके हवाले से पहले बात करते हैं कि इन्होंने आज सिमात की, और सिमात के दौरान मुख्तलिफ इदारे उन्होंने तलब की और उन्होंने पूछा कि आप लोग इंटरनेट क्यों बंद करते हैं, और ख़ासकर ट्विटर के हवाले से बात की कि ट्विटर काफ़ी रोज़ से बंद रहा, वजह क्या है इसकी हमें आप लोग सफाई दें, इसका जवाब दें। तो दीगर FIA की तरफ से और दीगर इदारों की तरफ से ये जवाब गया कि हमें तो सिर्फ इतना ही कहा जाता है कि इंटरनेट बंद कर दे, इसके अलावा हमें कोई भी बताते नहीं है कि कौन से थ्रेट्स हैं और क्या हुआ है या क्या होना है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस साहब ने 8 फरवरी के हवाले से भी सवालात किए कि 8 फरवरी के दिन भी इंटरनेट बंद रहा, मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है वो बंद रही, जिससे इंतखाबात में काफ़ी मसाइल आए और जो पार्टियां हैं उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम जो है वो नहीं कर सके। उसके साथ साथ जो इलेक्शन मुहिम है वो नहीं कर सके और काफ़ी जो है इसमें उनको मुश्किलात पेश आई। तो आप लोग इसके हवाले से भी हमें बता दें, कंफर्म कर दें। तो उनका भी जवाब जो है FIA के पास और दीगर इदारों के पास नहीं था, जिस पर चीफ जस्टिस साहब जो है वो गुस्सा हुए और उन लोगों ने कहा कि आप लोगों ने पाकिस्तान की इज्जत का तमाशा जो है वो बनाया हुआ है, आलमी मीडिया इसको देख रही है, इंतखाबात को कवर कर रही है और साफ साफ वो बता चुकी है इंतखाबात में धांधली हुई है, लेकिन आप लोग मानने को तैयार नहीं है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस साहब ने ये बयान दिया कि अगर इंतखाबात ऐसे ही करवा लेते तो इससे बेहतर था कि न ही करवाए जाते। और साथ साथ उन्होंने जो बंद कमरों में ओहदे तकसीम हुए, सदर का ओहदा तकसीम हुआ, वज़ीर आज़म का ओहदा तकसीम हुआ, और इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर और गवर्नरशिप जो आपस में बांटी गई, इस पर भी बातचीत की और उस पर भी इजहार ख्याल किया। और साथ ये कहा कि अगर ऐसा ही करना था, अगर ऐसे ही ओहदे बांटने थे और ऐसे ही ओहदे अगर तकसीम करने थे तो इससे बेहतर था कि बंद कमरों के अंदर ही ये फैसले कर जाते, मुल्क के साथ, इलेक्शन के साथ खिलवाड़ न करते और आवाम का हक जो है उसकी तजलील आप लोग न करते। साथ साथ उन्होंने ये हुक्म दिया कि इंटरनेट को फौरी तौर पर ऑन किया जाए और जितनी भी सर्विसेज बंद हैं, जितने भी ऐप्स जो हैं वो बंद हैं, उनको ओपन किया जाए और फिर दोबारा इस तरह बंद न किया जाए। इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी खबरें हैं, मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। लेकिन शरफजल मरवत साहब जो है उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और शरफजल मरवत साहब ने ये कहा कि इस्लामाबाद के ये IG और इस्लामाबाद के IGs के SHOs और जो SSP है, ये लोग डाकू हैं, ये लोग डकैतियां करते हैं, ये लोग वारदातें करते हैं और इन लोगों ने मुझे अगवा करने की कोशिश की, इन लोगों ने मुझे गिरफ्तार नहीं किया बल्कि इन लोगों ने मुझे अगवा करने की कोशिश की। ये वर्दी में आते हैं और हमला करते हैं, घरों में चारों चार दिवाली का तकद्दुस जो है ये पामाल करते हैं और इसके साथ साथ घर में जो भी चीज़ें होती हैं ये लोग उठाकर ले जाते हैं। मैंने आज शरफजल मरवत का ये कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज साहब को वीडियोस भी दिखाई कि इन लोगों ने कैसे मेरे घर पे हमला किया और मेरा जो लैपटॉप लिया और दीगर चीज़ें ली और इस पर उम्र कैद भी हो सकती है। इसके साथ साथ उन्होंने IG इस्लामाबाद को दहशतगर्द करार दिया और साथ ये भी कहा कि ये करप्ट इंसान है और इमरान खान के दौर में इनकी करप्शन सामने आई थी और इनकी फाइल जो है वो भी खुली थी, लेकिन फिर अचानक इमरान खान की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो गई। इसके साथ साथ अमेरिका के हवाले से अगर मैं बात करूं तो अमेरिका की तरफ से भी बयान आया है और अमेरिका ने ये कहा है कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए हैं और इसके साथ साथ जो धांधली के हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के इंतखाबात में धांधली हुई है और नताइज जो है वो बदले गए हैं, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो है वो सेम नहीं है और वो उसमें काफ़ी जो है डिफरेंस है, तजाद जो है वो पाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन जो है वो इस पर काम नहीं कर रही। तो उनकी तरफ से ये कहना था कि पाकिस्तान को ये चाहिए, पाकिस्तान की अदालत को ये चाहिए और पाकिस्तान
کہ دیگر اداروں کو یہ چاہیے کہ وہ قانون میں رہتے ہوئے اپنے آئین میں رہتے ہوئے ان انتخابات کی تحقیق کروائے، اور ساتھ ساتھ ہم لوگ بھی یہی چاہیں گے کہ باہر سے کوئی بھی اس میں مداخلت جو ہے وہ نہ کرے اور پاکستان کی عدالت اس کو اپنے انداز سے دیکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاتے جاؤں کہ سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب جو ہیں وسائق قیوم، انہوں نے بھی عمران خان کے خلاف عدالت میں بیان دیا ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی جو ہیں وہ ملوث ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان ہمیں ہمیشہ یہ ہدایات دیا کرتے تھے کہ آپ لوگ دھرنے کریں، فوج کے خلاف باتیں کریں، اس کے ساتھ ساتھ ریلیاں وغیرہ جو ہیں وہ نکالا کریں۔ انہوں نے پرویز الہی کے حوالے سے بھی بات چیت کی کہ پرویز الہی جو ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے ہیں اور فوج کے خلاف بڑی باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں اور ان کو برا بلا جو ہیں وہ کہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ شاہ محمود قریشی جب ہمارا اس طرح کا کوئی احتجاج ہوتا، ریلی ہوتی، تو میں بھی اس میں شرکت کرتا اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اس کو لیڈ کرتے اور اس کو آگے لے کر جاتے، جبکہ عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ یہ میری خواہش ہے اور یہ میں کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس میں اصل ملوث کون ہے، اس کا کرانے والا جو ہے وہ کون ہے، اصل کردار جو ہے اس کا کون ہے، اور کیا اب 9 مئی کے واقعات اور ان کے ملزمانان اور مجرمانان جو ہیں ان کو اب آزاد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یا اس قصے کو چھوڑنا چاہیے، یا اس کو بنیاد بنا کر اب لوگوں کو پکڑیں اور اس کو جیلوں میں لے کر جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بتاتا چاہوں کہ ریسنٹلی قاضی فائز عیسی صاحب نے، آپ لوگوں کو شاید یاد ہو کہ جنہوں نے بھی سپریم کورٹ پر یا قاضی فائز عیسی صاحب پر تنقید کی، اور تنقید کی ضد میں بہت سے صحافی بھی آئے اور ان کو FIA کی طرف سے نوٹسز بھی ملی اور ان پر GIT جو ہے وہ بھی بٹھانے کی کوشش کی، لیکن قاضی فائز عیسی صاحب نے GIT بھی سٹاپ کر دی، اس کے ساتھ ساتھ جو نوٹسز تھے صحافیوں کو وہ بھی رکوا دیے۔ لیکن اچانک ایک بار پھر جنہوں نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے پر تنقید کی اور الیکشن کمیشن کو جس نے برا بلا کہا، ان افسران کو برا بلا کہا، ROs کو برا بلا کہا، DROs کو برا بلا کہا، تو ان کے خلاف اب GIT جو ہے وہ بنائی جائے گی، اور یہ GIT جو ہے یہ بڑا تیز ترین کام کرے گی، چونکہ اس میں ISI کا کام ہوگا، اس میں IB کا کام ہوگا، اس میں نادرا شامل ہوگی، اس میں FIA جو ہے وہ شامل ہوگی، اور خاص کر ان لوگوں کو، ان سوشل ایکٹیوسٹ کو اور ان لوگوں کو یہ لوگ اٹھانے کی کوشش کریں گے جنہوں نے الیکشن میں دھاندلی کے خلاف بھاری آواز اٹھائی، اداروں پر تنقید کی، الیکشن کمشنر پہ تنقید کی۔ میں تو اس پہ اپنا تجزیہ یہ دوں گا کہ انسان آزاد ہے، انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ بات کرے، وہ تنقید کرے، اور اگر میرے ٹیکسز پر یہ ادارے جو ہیں وہ چلتے ہیں اور اگر میرے ٹیکسز پر یہ افسر جو ہیں یہ اپنی مزے کی زندگی گزارتے ہیں تو میرا حق بنتا ہے کہ جو یہ لوگ غلطیاں کریں میں ان کی اصلاح کے لیے ان کو کہوں اور ان کو میں تنقید کا نشانہ جو ہے وہ بھی بناؤں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس سے لوگ ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے۔ آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ جو کارروائی ہے یہ درست ہے یا درست نہیں ہے۔ اس کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ جو فیڈرل کیبنٹ ہے اس نے بھی اس کی منظوری جو ہے وہ دے دی ہے، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ آپ لوگ ان کی نشاندہی جو ہے وہ کروائے اور ان کو سامنے لے کر آئے۔ خاص کر انہوں نے یہ منشن کیا ہے کہ آرٹیکل 5 اب ان لوگوں پر لگے گا جنہوں نے افسران پر تنقید کی ہے اور شکایت کی ہے۔ تو مزید جو بھی لیٹسٹ نیوز ہوگی میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں گا، آگاہ کرتا رہوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، تھینک یو۔